সকলকে কবুল করুন বলি আমি জন গৌসল আজম সেজন ভগত দিওয়ালা সেজন গৌসল আজম সেজন ভগত দিওয়ালা সেজন গৌসল আজম সেজন ভগত দিওয়ালা হোতাই কাঁধে জাহাজ চাঁদ জগৎ মদিনা वाला होताई काঁধে জাহাজ চাঁদ জগৎ মদিনা वाला সেজন গৌসল আজম সেজন ভগত দিওয়ালা সবে গৌসল আজম সেজন ভগত দিওয়ালা আবু সালেহ মুসা জঙ্গি ছিলেন যার পিতা উম্মুল খায়র মা ফাতিমা ছিলেন যার মাতা আবু সালেহ মুসা জঙ্গি ছিলেন যার পিতা উম্মুল খায়র মা ফাতিমা ছিলেন যার মাতা দুজন ছিলেন আল্লাহ নবী প্রেমের দিওয়ানা হায় হায় দুজন ছিলেন আল্লাহ নবীর প্রেমের দিওয়ানা যে জন গৌসল আজম সেজন ভগত দিওয়ালা যে জন গৌসল আজম সেজন ভগত দিওয়ালা যখন ছিল ছেলে বেলা বাগদাদ পানি ছুটেছে বনিকি কাফেলা বলো ফিরে যখন ছিল ছেলে বেলা বাগদাদ পানি ছুটেছে বনিকি কাফেলা হাই হাই ইলমে জীবন চলে যাহার হৃদয় তালা হাই হাই ইলমে জীবন চলে যাহার হৃদয় যে জন গৌসল আজম সেজন ভগত দিওয়ালা যে জন গৌসল আজম সেজন ভগত দিওয়ালা মেরে ভাগা ধরিব জীবনে যাই इधर तुम्हारा हबीब अल्लाह हमें पानी सभी यादों गुनाहगार या रसूल अल्लाह हमें पापी सभी यादों गुनाहगार या रसूल अल्लाह अगर गुनाह तुझे छाड़ा सहारा या रसूल अल्लाह अगर गुनाह तुझे छाड़ा सहारा या रसूल अल्लाह फिर दिल पूरे सरकार दिया मरिया रसूल अल्लाह बिलोहे दिल पूरे सरकार दिया मरिया रसूल अल्लाह और क्यों नहीं तुम्हें सहारा या रसूल अल्लाह अमर क्यों नहीं तुम्हें सहारा या रसूल अल्लाह बिलोहे दिल पूरे सरकार दिया मरिया रसूल अल्लाह बिलोहे दिल पूरे सरकार दिया मरिया रसूल अल्लाह अमर क्यों है तुम्हें सहारा सहारा या रसूल अल्लाह अमर क्यों है तुम्हें सहारा या रसूल अल्लाह तो जाने देखे तुम आए जहान शीतल हुए जाए तो जाने देखे तुम आए जहान शीतल हुए जाए हमें की पर ना देखते बरिया रसूल अल्लाह हमें की पर ना देखते बरिया हबीब अल्लाह अमर क्यों नहीं तुम्हें सहारा या रसूल अल्लाह अमर क्यों नहीं तुम्हें सहारा या रसूल अल्लाह अल्लाह बंदा जो अल्लाह 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 बंदा जो